Donc, وصلنا les pathologies. On va commencer par l'acidose métabolique. L'acidose métabolique, définition d'une acidose métabolique, قلنا ما تعلقش بالبي اتش، تتعلق بالريزيرف الكالين HCO3-. Donc la HCO3- حتكون ناقصة على les normes, donc c'est moins de 24 mmol par litre. Le pH par résultat حيكون قل من 7,37. Ou la concentration de CO2, la pression de CO2, je sais pas, là, on a comme la concentration de CO2. المهم la pression de CO2 شباب تبقى شطرتي بزاف دي فوا نبدا نخلط. المهم la pression de CO2 تكون قل من 40 ملم mercure باسكو كيما قلنا لو كان اكثر من 40 ثم تولينا اسيدوز ميتابوليك اسبيراتوار. دونك حتكون قل من 40. وبيان سور ثاني بعد دينا لا كومبونساسيون دو بي اش، بعد البي اش تاعنا يهبط يطلع. دونك لي ميكانيزم اللي بالك يديرونا اسيدوز ميتابوليك، يا اما تكون عندنا اون بيرت اكسيسيف دو بيكربونات، يا اما تكون لا شارج اسيد اكسيسيف، ولا تكون لا ريدكسيون دو ليكسكريسيون رينال ديون اش بلس. دونك لو غان تاعنا ماهوش يخرج اش بلس بما فيه الكفايه، دونك حيتكدس لداخل et s'accumule à l'intérieur. Les réponses de l'organisme, qui m'a donné le tamponnement et ça premièrement, il se fait surtout par les tampons intracellulaires comme l'hémoglobine. Un degré d'adaptation respiratoire, une hyperventilation alvéolaire, ben نقصوا la pression de CO2 ومن بعد ينقص H+, logiquement. هضرنا عليها ما حش نبقى نشرح لكم. Correction rénale, c'est la troisième ligne de défense. S'il est normal, le rein augmente l'excrétion de l'acidité titrable et de l'ammonium, ainsi que le pH urinaire est très acide. Bien sûr, on va éliminer plus d'acidité par les reins. Donc, le résultat, c'est quoi? Le sang تنقص acidité, بصح l'urine تاعنا يخرج très acide. عندك le potassium et l'acidose métabolique. L'acidose métabolique s'accompagne habituellement d'une hypercalémie. كما قلنا K+, اتفكروا باللي يتبع H+. اصلا متشابهين K+, H+. Donc يزيد H+, c'est une acidose, donc le K+, يزيد. Voilà. L'exploration d'une acidose métabolique. Devant une acidose métabolique, la conduite diagnostique doit être stéréotypée. Donc le même protocole voilà. Donc il faut successivement calculer trois anioniques sanguins. Est-ce que c'est une accumulation des acides des anions organiques indosables, ou est-ce une acidose métabolique hyperchlorimique. Vérifier le caractère purement métabolique de l'acidose. Donc on va calculer la pression de CO2. Est-ce que parce que نقدروا يكون عندنا البيكربونات هابط، دونك سي اون اسيدوز ميتابوليك، ولا بريسيون دو سي او 2 تكون طالعه، دونك حيتلم لنا اسيدوز ميتابوليك بلوس ريسبيراتوار. دونك لي دو حيكونوا عندنا، وهذه سي اون فورم بلو غراف، سي اون فورم غراف ان بو، دونك حتكون واعره شويه. Donc, calculer 3 ioniques urinaires ou doser l'ammonium pour connaître la réponse rénale à l'acidose. Donc, إذا كان عندنا acidose hyperchlorimique لازم نشوفوا est-ce que le rein تاعنا يخدم خدمته ولا لا. Il existe 3 moyens pour corriger une acidose métabolique. عندك l'alcalinisation الأولى، ولا l'hyperventilation ولا l'épuration extrarénale. L'alcalinisation باينة. Donc, l'hyperventilation. Donc, إذا كانت la ventilation تاعنا naturelle اللي بلي بومون ما تكونش كافية، نقدروا نديرو ventilation mécanique. هي في العادة la ventilation mécanique وقت تكون si le PaCO2 كان أكثر من 60 ملم mercure،
هذا c'est un signe باه نديرو la ventilation mécanique. Ça veut dire les reins تاعنا ماهمش les poumons تاعنا ماهمش يقدروا يليمينيو SiO2 d'une façon normale. L'épuration extra-rénale, l'hémodialyse, donc les reins تاعنا إذا ما كانش يخدموا كيما يلزم نقدروا نعاونوهم بلا dialyse. Donc elle permet de corriger les acidoses sans risque de surcharge soudée ou une surcompensation. نديروا la compensation بالحساب. ما حش تكون لنا surcompensation. Donc مثلا تكون لنا acidose tellement نيليمينيو بزاف لاش بلوس حتولي لنا alcalose. Donc on va éviter ça. Son utilisation nécessite un état hémodynamique correct et une élimination de CO2 efficace par la ventilation. Donc les poumons soit. Les désordres métaboliques كما قلنا les acidoses البيكربونات لازم يكون ça veut dire البيكربونات تاعنا هابط على les reins. Donc on a deux cas, il y a une acidose métabolique avec trop anionique, c'est une accumulation d'anions organiques. Oui, avec un habit, donc c'est une hyperchlorémique. Donc l'acidose métabolique hyperchlorémique, elle est due à une perte nette du bicarbonate. Donc il y a un problème rénal, il y a trop anionique. Donc rénal, il y a un trop anionique urinaire positif. Ou le digestif إذا كان le trop anionique urinaire négatif. Les alcaloses البيكربونات يكون طالع قلنا دايما البيكربونات عكس الكلور. دونك إذا كان البيكربونات طالع alcalose métabolique le chlore يكون négatif. ماشي négatif ça veut dire يكون هابط. L'acidose métabolique trop anionique élevée avec gain d'acide et chlore normal, donc l'acidose métabolique à trop anionique. On a 4 causes. Il y a une cytoacidose, donc accumulation des corps cétoniques, ou l'accumulation de lactase, c'est une acidose lactique, ou l'insuffisance rénale aiguë ou chronique, ou les intoxications par des acides dont l'anion n'est pas le chlore. Donc, alors, on a les acidoses métaboliques à trop anionique normale et chlore élevé. On a un problème rénal, donc c'est une acidose tubulaire. Il y a un problème digestif, donc les pertes intestinales du bicarbonate. Maintenant, puisqu'on a une diarrhée sévère, on va éliminer beaucoup de bicarbonate par voie digestive. Ou les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique. Tu vois l'anhydrase carbonique, ou l'idée de l'H2 CO3 et ولينا H2O plus CO هذا grâce à l'anhydrase carbonique. Je sais pas là راه bleu normalement أحمر هكذا خير. Donc وصلنا les alcaloses métaboliques. Les alcaloses ça veut dire le bicarbonate le taux تاعو يكون طالع donc toujours donc toujours مصاحب الكلور يكون هابط. هذو كان ما شرحناهم قبل. est défini par l'association d'un pH sanguin alcalin supérieur ou égal à 7,43 à une augmentation de la réserve alcaline, bien sûr, une augmentation de la PaCO2 parce que le PaCO2 إذا كان هابط تولي لنا alcalose respiratoire ماحش تولي لنا alcalose métabolique. واصلا le PaCO2 قلنا يطلع pour compenser le manque de protons, voilà, le manque d'acidité. شرحناهم هذوك بلا كامل. اللي يحب يفهم كاين لا بروميير فيديو ميم دوزيام فيديو كنا نافونسي وكنا نهضروا دائما على هذا. لا كلوريمي اي باس كيما نضلوا نعاودوا بلي الكلور والبيكربونات متعكسين. Les mécanismes de l'alcalose, il y a une perte nette d'ion H+ de compartiment extracellulaire, مثلا une diarrhée ولا تكون عندنا over كيف يقولوا over hyper élimination d'ion H+ par voie urinaire. عندك l'addition d'alcalin مثلا كلينا كشعفسة toxique alcaline, je sais pas un exemple,
ou là une part des propriétés de chlore parce que le chlore قلنا متعاكس مع البيكربونات donc إذا هبطنا الكلور البيكربونات حيطلع pour compenser cette perte. On est d'accord? J'espère qu'on est d'accord. Dans les trois mécanismes les contraintes قلت لكم عفساتن بالك تكون السبة ولا متعاكسين parce que هنا قلنا لو طو دي زانيون لازم يكون مساوي ليكاتيون دونك اذا نقص الكلور اذا نقص الكلور لازم يزيد البيكربونات باش يكومبونسي واذا زاد نقص البيكربونات لازم يزيد الكلور باش يكومبونسي. هذه عفسه واحده اخرى بالك تكون السبه تاع هذه البروبريتي. Et voilà, dans les trois mécanismes et contraintes imposées par l'électroneutralité, donc voilà, je vous dis comme ça, implique une diminution de la chlorémie. Donc, imagine pour garder l'électroneutralité de l'organisme تاعنا كي يزيد البيكربونات لازم يهبط الكلور. Les réponses de l'organisme qu'il a, tamponnement, l'adaptation respiratoire ou la correction rénale. Le diagnostic, les signes cliniques sont non spécifiques et inconstants. Il est associé à des signes neurologiques si le pH est supérieur à 7,5, comme l'agitation, la confusion, coma et l'épilepsie. Des signes neuromusculaires comme la crampe, la myoclonie, je ne sais pas, ou des signes cardiaques comme l'arythmie, donc le قلب تاعنا ما يخبطش بان rythme normal, donc يقدر يكون طالع يقدر يكون هابط. L'alcalose corrigée par l'apport du chlore, donc on peut corriger l'alcalose par l'apport du chlore parce que quand le chlore بزاف البيكربونات حيهبط. donc وقت نستعملو هذه إذا كانت لنا une perte digestive مثلا un vomissement incoercible ولا aspiration gastrique. donc إذا كان عندنا غسل المعدة ولا vomissement أكثر من اللازم حنخسرو بزاف الكلور دونك لازم نعوضو دونك حيسبب لنا لو طو دو بيكربونات يطلع دونك لازم نعوضوه par l'apport du chlore. Les pertes urinaires, donc elle est le résultat de l'utilisation prolongée des diurétiques agissant sur l'anse de Henle. Donc l'anse de Henle, ils vont agir sur la pompe, le cotransporteur NKCC2. Voilà. Donc هذا ال NKCC2 واش يدير يدخل Na+, ويدخل K+, ويدخل 2Cl-. سنعاود نصنعكم هذا دوك تشوفوا في فيزيو ان شاء الله. يدخل Na+, يدخل K+, ويدخل 2Cl-. هذا لو ترانسبورتور يسموه NKCC2. هذا اللي درنا هذا كاع. Les diurétiques de l'anse au niveau de la branche épaisse de l'anse de Henle. Donc les diurétiques de l'anse ils vont couper الخدمة تاع هذا le cotransporteur. donc إذا شربنا بزاف أكثر من لازم diurétique de l'anse هذا le cotransporteur يولي ما يخدمش donc ما يولي عندنا manque de réabsorption de Cl-. donc حيدير لنا alcalose métabolique. Les désordres respiratoires. Donc, وصلنا les déséquilibres respiratoires. Donc, les anomalies respiratoires, ce sont toutes les anomalies dont l'origine n'est pas métabolique. Donc, le taux de bicarbonate هيكون عادي. Le problème هيكون في la pression de CO2. Donc, l'acidose respiratoire est une anomalie acido-basique créée par l'augmentation de la PaCO2 supérieure à 45 mm3. ولا نقولوا لي باك ابني. دونك علاه حنزيدو نعاودو CO2 plus H2O يعطيونا الاسيد كربونيك اللي يعطينا HCO3- plus H+. دونك اذا زاد CO2 حيزيد H+ باختصار. فوالا.
Et la conséquence, donc elle est la conséquence d'une diminution de la ventilation alvéolaire. Donc, qui تنقص la ventilation alvéolaire. Donc, il نخرجوش الهواء بزاف, CO2, il s'accumule à l'intérieur. Donc, le système ventilatoire élimine une quantité de CO2 inférieure à sa production. Voilà, donc on va produire beaucoup de CO2 كثر من واش رانا نخرجو. Donc, يتلم لنا CO2 داخل ويدير لنا augmentation de la pression de CO2 اللي هي l'acidose respiratoire. Les causes, l'étiologie ou les causes des acidoses respiratoires, il y a deux causes. Pour l'acidose respiratoire aiguë, à cause de l'obstruction des voies aériennes, مثلا بلعنا un corps étranger, ou un vomissement d'un fausse route, ou la laryngospasme. La laryngospasme, c'est une maladie اللي حتسبب لنا une contraction كيف يقولوا لها une contraction involontaire des muscles de larynx. Donc, qui dit une contraction de muscles de larynx, le conduit, la trachée. Donc, حتضيق على trachée تاعنا. Donc, la ventilation حتنقص. عندنا l'acidose respiratoire chronique, elle est due à des maladies chroniques comme la maladie pulmonaire obstructive chronique ou des maladies neuromusculaires. L'alcalose respiratoire par diminution de la PaCO2 ou l'hypocapnie. Les mécanismes, elle est toujours la conséquence d'une augmentation de la ventilation alvéolaire. Elle traduit une élimination de CO2 supérieure à la production. C'est une hyperventilation alvéolaire. C'est l'anomalie acido-basique la plus fréquente, 50% des patients en soins intensifs. هذه بكل اختصار نعطيكم un exemple سهل ما. كي تكون انت خايف ولا مقلق واش تصرا تنفس بزاف. دونك راك تنفس بزاف راك تخرج الهواء بزاف. Donc tu vas éliminer de CO2 supérieur à la production. Donc la PaCO2, la pression de CO2 في l'organisme تاعنا حتهبط. Donc حدير لنا alcalose respiratoire. Donc à cause de ça, elle est l'anomalie la plus fréquente parce que سهلة بعد تصرا لك ماشي بسواها. كي تنفس بزاف تولي تنفس بزاف logiquement ماشي logiquement معليش logiquement la PaCO2 حتهبط ودير لنا alcalose métabolique. Si l'alcalose persiste plus de 6 heures, donc bon, تبقى l'alcalose تاعنا أكثر من 6 سوايع. Le rat intervient en augmentant l'expression de bicarbonate, bien sûr, parce que c'est une alcalose, et diminuer l'expression d'ion NH4+, et l'acidité tétrate. Donc, ils vont essayer de l'acidité, normale. Du point de vue électrolytique, la calémie est souvent abaissée à environ 3 millimol parce que K+, il تبع l'H+. Donc, alcalose, l'H+, هيكون هابط. Donc, la calémie, elle sera baisse, elle sera bas, voilà. Baisse. La chlorémie est élevée. Voilà, la chlorémie est élevée parce que tamponnement تاعنا واش حيهبط le taux de bicarbonate. Ben نقصو tamponnement ويبقى لنا H+. Donc كي ينقص البيكربونات le chlore يمشي العكس. Donc حيطلع. Ça à cause de ça, la chlorémie est élevée. Pour compenser la diminution de bicarbonate, le 3 anionique reste normal parce que ما عندناش accumulation des anions organiques parce que avec ça acide حنا دوكا رانا في الكالوز. فوالا دونك هذا واش هضرنا. قلنا البي اش في l'acidose respiratoire يكون هابط. لا سي او 3 موان يكون طالع pour compenser l'acidose respiratoire. Le PaCO2 bien sûr يكون طالع. هذا هو السبب تاع l'acidose respiratoire. في الكالوز respiratoire العكس. Le PaCO2 يكون هابط. Donc à cause de ça او عندنا alcalose respiratoire. La CO3 موان تصالو une chute pour compenser l'acidité اللي راهي ناقصه في الدم تاعنا. والبي اتش بيان سور حيكون بوزيتيف حيكون طالع باسكو سي اون الكالوز. دونك حيكون اكثر من 7.42. لا كلوريمي كيما لا كالي شنوها نسيت راهي
لا كاليمي وي لا كاليمي حتكون هابطة اون كا دو كالوز ريسبيراتوار اتبع لاش بلوس. السي الموا عكس البيكربونات، دونك في لاسيدوز ريسبيراتوار حيزيد البيكربونات بور كومبونسي pour compenser pour tamponner le milieu، donc يزيد البيكربونات حينقص الCl-. L'alcalose respiratoire, bien sûr la CO3- حتصالو une chute pour compenser l'acidité اللي راهي ناقصة، دونك CL- حيطلع. هادو ماكلات حفظهم فهموهم برك بالفهمة تمشوا بابا تجيبوهم كامل. هي دو بريفيرونس احفظهم باش يكونوا في راسك، وبيان سور الفهمة هي اللي حذبتهم لك في راسك. هادو ماشي افات تحفظهم كي البيروكي، لازم تفهم برك الميكانيزم كيف يدور وما زيدش تنساهم طول حياتك ان شاء الله. l'approche de Stewart je préfère ندير لها فيديو وحده.